Selamat datang di Srikandi. Hari ini saya berada di Malang. Oke, selamat mengikuti vlog-vlognya di Malang ya. Halo guys, sebelum beraktivitas yang lain, jadi kita mau makan pagi dulu. Ini tempat makan paginya sangat luas dan banyak macamnya. Sampai bingung mau makan apa aja. Tapi sayang, kebanyakan makanannya itu campurannya dari Eropa ya, tidak asli Indonesia. Saya kepinginnya sih makan Indonesia asli. Oke, selamat menikmatin.
Rapi semua ya. Ikan semua. Gitu. Nice, huh? We go further. So, cek. Semua ya. Prachtig. Depan rondo. Atau mau yang manis atau dosa pakai bumbu? Kayak prat. Yang mana? Prat. Hah? Ja. Yang utuh. Yang utuh ya? Dosa Iya. pakai bumbu. Maiskolben auf Ya, yang manis Holzkohle satu Bu ya, yang utuh ya. geröstet, ist herrlich. Man hat sie auch mit verschiedenen Geschmackssorten, mit Butter oder mit Chili-Butter.